Mayong adlaw, nalipay mi sa pagpahibalo nga naami pasugo services nga andam mo tabang sa inyong adlaw-adlaw nga mga lakaw. Kung busy mo sa trabaho, trapik sa dalan, init ang panahon, o gusto lang mo makapahulay, ayaw ka balaka kay andam mi motabang og mulakaw para ninyo. Pwede ninyo isugo sa amo ang mga butang sa masa. Pagpalit pagkaon, groceries o milk tea, pagpalit medicines sa pharmacy, pagpalit items sa tindahan, uban pang personal ug legal nga sugo, paspas kasaligan ug makatarunganon ang among serbisyo aron mas sayon ug mas komportable ang inyong adlaw. Para makasugod, i-type lang sa Google browser sa inyong cellphone ang www.indahagdelivery.com. Mag-register lang mo ug pwede na dayon mo magsugo diretso sa inyong kinahanglan. Andam marami mo tabang ug mo serbisyo sa inyong mga sugo. Salamat kaayo ug hinaot nga makatabang kami sa pagpasayon sa inyong adlaw. Para sa among grand launching, adunay mi espesyal nga promo para sa tanan. Free delivery ta karon. Oh, sakto ang inyong nadungog. Free delivery sa inyong mga order ug sugo sulod sa promo period. Dali lang kaayo, register na karon ug sulay ang among serbisyo. Mas paspas, mas sayon ug mas kumbinyente para kanimo. Daghang salamat.